ye Fulani for ye ka aduro ye ti aduro kasa ye nim aduro o kai say dey na first that oba me check kasa no me won komo me ka kiro say nso ni to nso na nto etoye kan person president here wa we Rawlings one president Rawlings any president no wa Libya na wa we your friend say pokura Gaddafi omo pa me na na chan ebeje mboa Papa J sana me ka kiro so mo ba Ghana kwaje anase oba na mo Ghana ha ye wo Ghana nyina omo ba ana wo no ho aso mo ye den omo ba aha na mete no enye me na meto ha na se me na besi fi wo ha wo hwe so so fi ni na dada purpose mo aduro no e ne ntwe nko ho aduro ana me maduro enye ne ntwe ho aduro ba me pesa wo che se me ye Fulani ni ana ye Fulani fo ye nyina nana no Fulani fo nana owo aduro the whole world Fulani fo the whole world nye se ko papa bia ni o sekira sa konfu papa bia ni wa o sekira ene sa nipa no oni tumi Aka TV, the internet, the bell. Subscribe for more. Ebusiafo enne de eyesonko ohwe bia migina ya migina baba Fulani ni nantwibuo mu ene nde de dwumedi eba we bi se eyeden na ne de fi nantwibuo mu eba na no baba Fulani yetena ase di nkomo efa Fulani fo ho na okansem bebire na mekaja nse mesa babiem amna baba che Fulani fo ho nsem ene sunsum sema yenim fa mo ho na afeso ya hwese ampa se Fulani fo ewo nneoma omo de beboa ama ayaresa akọ omo de beboa ama ohia etu atwa omo de beboa ama oman Ghana emebunu su a yesu se yese obi de beye no wo haye ne nasefo ampa sunsumfo se Fulani fo aben a saa na omote ana enu ntende mato achi ewo ne ntwibuo me baaye no me hu se ampa enwoma ekoso enwoma ekekasi eni eni nti baba Fulani ene ne ba twe nkomo na ohwe echi na ne ntwe ni bi na eja omo edi agro na je se me wa na ma hwe magika kra cause me so pa na nso mu do nti ye de dwumedi eba eni ne ntwe na be de dwuma nti ohwe ya share like na subscribe to account TV sanse de hinta no eni eguso ya de eba na edin da ho ya Bent Robert director 2 the creative director ebusiafo baba Fulani na boko de bia boko na nso ho tesei yangobo ado bia ho ye de ya me de ache inshallah bia boko inshallah ene de ja ya to awo na ntwibo mu ha ede na de eba ha won se sabi me kasa me Fulani nipa bebre na enye den engine di ende me sheda do ba ha se mpese ohun se ampa me Fulani ni oba so ohun se ha se empatan ana ohun se ntwibo no se wo ho wo se ntwe ni bi bebre wo ho wo se bia wo abonten mpese ohun se Fulani na me ye no me Fulani ni ankasa me Fulani ni ya wo ma Fulani ni fie me Fulani ni ma me Fulani mi na na Fulani me Fulani ni ankasa masi Fulani ni the last time we say wa betan Ghana o ba be boa Ghana ena ye se yehia ye be se di nkomo se aso Fulani fo eba no enduro a mu obi ye se Fulani ba akopa akraketo wetumi adi na ntwe be 1000 akodidi na de omo aba kan ho asem kakra che won se sebi mpredasa tama na miso no mina na ta ka asem bi kire me mina na o ka asem bi kire bitimi to so war nam di America gigig war chese bra na ma di America gigig ma ba o so yob o si jai minim de tia wa fra me ma di America ba no o sanse min jai na edint bi o fra se war no tama na hunhun be wura ni mu no be ka se war no di America ba o be do o so yob o si jai because hunhun na den asa free ni mu because o pese tama hunhun be ba ni mu no o be den o de be mami eti Fulani fo nkola na ye hunhun bebira na se sunsum ana se tumi a de mo a ono nupa ba ko pese o de ko busha ba bi o de twe be chini be bosa do mo ba fi asodua abra ba ko ponyira wonwen ti dura Fulani fo no ye ka aduro ye na ewa aduro si ye kai aduro ye Fulani fo ye na aduro to money in anani mpeso ka Fulani na me hu say yes me ti Fulani me ye Fulani ni usua kasa me se me sua me yetete me ye kasa so o ye wu fie na yetete wo fie na so wanti Fulani a wo de onya Fulani ni no e bia omfo ba bi no me de abefra
nti nkora na ya omude mmoa no kɔ edidie no eye duru a moyɛ ede kontu mmoa na sɛ moayɛ ama nkora na mo kasa mmoa no te ya yama nkola na kola bia be wo no ma me cho ye Fulani fo amamre se Fulani ni ye wo se kim ye wo kora ene nsuo ana se kora no no ye de bedwaro ye de dwaro so so e bo atimi se nsuo a nsuo a ye de etene eda fom na ye de akola na ye den atum se akola no kwase a akola no nya nipa na mmom se akola na da kukuo no ana se ahina ye de akola tum na se akola na da nsuo no soro ana se akola na ye den eyi nipa na se akola na wo se ye de ye manu tumi a o de be den o de be bibia o wiase Etira hu Fulani ni onante na so hu se we Fulani ni abo so hye trouser wetima hye trouser miensa Blantan hye no ho Blantan betima emienu miensa na hye no ho obo se bansere bobo no sire bebe no hye atade aguso wo hu Fulani ni a wadress gentle a odi na twe ko fom da dabi ntine ntwe so ntu nya endese gentle because a friend not dress gentle not na twe ekobusha na se Fulani ni hwe ni ye onye Fulani ni oyekrofo ye Fulani fo ye ka aduro a ye ti aduro kasa yenim aduro o kai say dey na first da oba me check so no me won komo me ka kire se nso ni to nso na nto etoye kan pese o ka ma sante so nso na nto me kai so o kofie so nso no bu a oba kana ma sante nso no nso na ngbo me ene ye de no duro no nti yemfa ne se sia no Fulani for Ghana had yenim se mujoma nantwie a yawi nyina mo na mo de ba na se mu ye duro no nantwie na yawi na hwe nyayen eduro nim ana me kyo se aduro ni wiase a nkeda ye ntupu no nti nantwie ni nantwie pa na yawi ana se mo dan papa kasa na mo we no na mo ye ni pa dasani no ana ye gi tumi se wate ase ye ni tumi kasa ye ni honhoma kasa na ye kasa che nantwie na ye de omote ye kasa eti ye ni de be kan no ma eden adi so entina me cho say yes Fulani for so pe wiase ana ye man ai fancy kan say Ghana ha Benin ne Senegal no no ma ye ka aduro a Fulani for e waduro ye Fulani for ye waduro me waduro beti aduro so meti aduro kasa me ne aduro kasa ye waduro de ayen hwe de ntia me de ufu on say me hihye amana ye de ye nwie emmoa no emmoa na mode ba no na ne ye ka senwe obi su papa bi su abom story pa o se mode mo ne Fulani krom ho no mo se ni je o san fa ba ka na mo no gumu no mudu ba bi mudu customer mutumi dane mo ne nwura ndi customer officer ba hwe ka no na emmoa no eye nwura mo ba dane no mo adane nipa na ne ye ka panyin bi su aka se ampa no kre sene sitie memo asem kakra bi tama na miso no na mo age of 13-14 years president ya wa wi Rawlings one president Rawlings any president no wa Libya na wa wi president sem pokura Gaddafi omo pa mi na na chan ebeje mboa papa je sana me kachiro so mo ba Ghana kwaje anase oba na mo Ghana ha ye wo Ghana nyina omo ba ana wo no ho aso mo ye den omo ba aha na mete no enye me ena meto ha na se me na besi fi wo ha o hwe so se fi ni na dada me na ha no tena ye ti papa je ana me na what did they hear me papa je ba o na obaje me na me kasa asem de kirewo sata na wo ho sata me wo ho ente me kasa asem wo age of 14-13 years nti na omba ha ebeji aduro a na se ebi aduro no se ye aduro no de ma odwan ana aboa bi a se de be ye odi be free aha akoduru fie asundwem no ye aduro no ma de ema aboa no so oduduru baria na ade na de ebia na atane brodo se de be yankofo be hu se ebia opanyini kese sei ayede akoba bia akoye de akoji aduro nti odi kono oduru baria na omo hwe baria omo se brodo na da ho faje ya saneti anase ade foforo bi na da ho sana make out yes entina we be ka se wewu ntina wo kan na ka we de ke be bi se wanse entina make se ye won panyinfo bebiri a sebi mi bo mu di enda ebe ye no ba sentra na se mo bo mu di na ewufo nko a na me tro se sebi o ma free no de enda obetima aka na mo mo tiase na o ka sesi a wagu mo nima se chese o mo ma bo nche na wa den wagu mo nima se na mo misimi so anu pise wo hu asofo na mo ti ho na obeto mo no kaya bibi se ebia ye kase kemeka se waza wabeto sofusi ana sofusi ade no mo ya sofo omo na moto na mukuta cars no omo asofo no wo se so the car kokko no range kokko na e park ho no
What's an entry cocoa born in chain? Thank you. Because I said, Kakala ni pan de bebano, on first and entry calamra, more about chili, or more outside. But I'm meeting on my bagan. So why are they Almost say, and I'm also on a mere day, or more bar, and almost no muhumi. Na ombe Juma aye yanase guso. Baku de kuta ne chiko kwebano, one day or the babe dasi. So what I say, but no chifita ni pano, one day I feel no be shasi. Ne dia. Sebi brother san. Kasa videos na we. Se me kasa me ma watu ana motentian, una be tieti antem. Na mom se me kasa watu ana motetia so ama wo ho a, una be tenten. Ti asoma me ka kire wo no. Se oba na se sebi brother san. Oba se oba num fi nso a, hwe fi no na num hu so ana hwe kura odi num hu so. Na mo enforce hwe ahenanum so na egu. Ati asema obisa me no, mpeso twa so wo ho. Yenim se Fulani for tutuafo Ghana ha de wokọ asante Achimagogo a yene omo akoa memre bi kwa se yempama omo koso mo hu hia but wo ne sa se Fulani for yentuni omo ntena Ghana omo tutuafo omo haye so ka se Fulani hawa ene kan number sa wo wiase wo hu obi a wo na ntwe be 50 ana 10 ono akasa hwe no wo Ghana ha de enye Fulani ni na be hwe no dabi inde mi kwa ma adwen ko mo sori am se Fulani for ya krofo Fulani for ye sei se Fulani for ye ni ho ana ntwe ni ho omo ye tutuafo ye be kun obi a pese Fulani for enye Fulani for na ho am enam ne se sebi ye na nanum binum tietwi na me kan ye na nanum binum ayeden ade oma ye nti no bibia ye se Fulani for ye hu nipa kokko bi ye se Fulani for na uyire fi se sebi ye wa igbeni ofiri ye won krani ofiri ye woni pa smasi ofiri ya be we de omo hwe ne ntwe na so no enye omo hwe ne ntwe so mi nye ne ye na ti ase ye oka no mate ase won se omo de ne ntwe no ko didi a omo ne ko se ye oka no mate ase na mo peso ti ase se bibi koso a enye Fulani fo nko na kunipa obi obetima kunipa na Fulani akofo ho na yakese Fulani na kunipa no na so nye Fulani fo to defend Fulani be defend Fulani for because Fulani for ye nimi ho ba wo ni what Ghana wo ti say Fulani for any asante Achimagogo omo de omo ne ntwe se omo mfu e ma be ye ntoko girigiri ma be ye national issue now die ntia ne ntwe ekose sebi impressors ne ntwe oyabo a uye nipa ne ntwe odidien ododi ahaban nti ahaban bia ne ntwe behu o so ye den ore ana meboa se ne ntwe akodi waduane ana se obia waduadua babi ne ntwe abedi a eni nche se Fulani ni na mo ne ntwe abedi waduaba na se also no control aboa so control mo ba sebi impressors nipa de se ne ye nyina enam ho no ye wadwe nye nyina so ne wadwe ye won ntwe bu ho a sebi ye kasa ma omoti ba won ntwe bu ho a sebi wo be kasa no ho na America ne ani gi obetukura no ba bia wo nipa de se kura general ba bepimo men so na mo men fa tutu asem bia nya de enhye Fulani for so se men nuanum Fulani for sa na mo so muti a ana omo ti sa no emre wo so no mo ye de edi because ye Fulani for no ye ba se sebi ye be som aboa ama man na ye den akwa nim na ye se anya din pa yamba se ye be sei ti sa me baba Fulani ameti hoyi wo so ba hampanyimfo no nkwala nyina esom me kama omo hampanyimfo no mo no mo chempanyini me che omo che me panyini na mom enam ne se sunsum no tumi ya ekuta me ne tina mo damase no wo so ba na me hyede ana me boa me pia frifre dem wo so bia da fom me nyanyame o nanso tumi ya ekuta me no tumi ya de ekuta me no obia de ada fom nti yedi wie ho no mo no se Fulani for sebi o mu ye tutuafo na wetu omofo de a yenim se obi o weduru bia no o weduru no for purpose mu weduru no ne ntwe nko ho aduru ana me maduru enye ne ntwe ho aduru ba me pesa o chese mimi ye Fulani ni ana ye Fulani for ye nyina nana no Fulani for nana o waduru the whole world Fulani for the whole world nye say bia the whole Accra na say the whole mikrom the whole world Fulani for omna na owo aduru ankasa no ne nana na me owu ye me na metena so obisa Fulani ni bia onum aduru ana onimi na obehu me me na me ka kire Samu enta me ka kire say odi tu kasa video so opa wo ho omo frɛ ebisa no wo so bi de me problem about hoda
Say entina yesan ba ye say benya ye beti bone a so far they menti bi. Thank you. Minimum adwuma me ye. Ana minimum adura me wo. Sem kese kakahini e kakahini. Apia ya apia. Me tunto so gu foma me fa me katra manyede emfa. Ba bia me nanto kono se me hu se me nanti nduru a me san. Me mfoso nanti nduru ho. Kotoje gu fomu yi. Kotoje se gu foma e pa de acho. So kotoje an gu foma empa ade bi anyeden acho da. Me kasa makasa fidi obi ahwemanim. Baba Fulani mi amini me joma me sasi mebo. Se ye ka aduru a ye ne ye aduru. Nti apart from nentwie no debe bi na why one obi obu ho no dwa enkoso obu ho asebi be ma bu kosia ana oba bi abu kosia obu ho asebi ne be ma nya adwuma obu ho asebi yare aka to them especially sikafo no obu ho sika pan so awo ye den obu ho so owo sika papa nso oda ona da yesum ebu ho efia agade mpo e wo so oyede yie no nso odi hia Sada me kanuti. Mimi se mfa se me na se be wuja me mahu se de odi ja me nie. Sada me ka wuja ma kosku kakra. Ne mo mahu se ade te ma kosku ko ya ban adwuma me yesunsun dwuma. Die nyankopon me kan se me hyebre ana kan se die nyankopon de ma me no. Ena me na no maka chan se no. Wo na wo se dey udi so na obedi na kore. Wo na sebi wonfa obi fifiri enyehwe. Enti me ye dey mbesi ade so. Enti ye Fulani for ye won bo bebra se be ye de bo nipa se be wo ya adwuma pese obo ho ban ye be ye ho mo se dem ka no tie thank you enen person to say aduro e wo ho ana ani akuta me no ani kwa akiri nti sade we nyina wo ho ba ya de etene se obi o mo hu ade no bontumi nsolvo me hu ade solvo enti me kasa pese obi hu ani wie baba Fulani ade a me hu no me ye hu adwuma mo ade a mehu a mentimi ya adwuma meka kire oba bie ne wode mbeko ade no metimi aye mentimi nye oh sa challenge we ena ya na nka yebusua na yepe enso bedwu echie no ose nipa na adzame nipa na jimski akoso na wusi kase o kasa te se obi a owo aduro ba nipa ne ha ba na ha wona anko me kasa te se obi a owo aduro point of correction me woduro beti aduro ase so what you say Oda twen kakra mbe frene ntwe no baako no wakade. Wo no ntwe no ensuro sa fide na beduru no ho a. Fide de ehu baabia. Ehu baabia. Thank you. Chai, eduru a won. Okay. Nya. So. Oya den. Oba. So oba no. Wo. Thank you. Sana ye den. Ye kasa twe no ntwe. Ye wade bo ho asabu obeya chene ntwe no be de obenante ai aba ho nchen enti se otumi kasa ne chene ntwe na so oba ho nchen sa so na obetuma soma aduro ana sunsum amana ko ye obi adwuma mana yiye enti senia musi eni mwa no communicate no mutuni sunsum so communicate sare tie se sia me no kasa yi betu akasa sunsum a otwe ho ahia se sia no o me 7 tia because I really se sia gina hai o me 7 nyunu ntoy aboa ebo na pa 8 edi ba wi 12 e wo sunsum o mo ba me nchen a me no mo ye adwuma na me som o mo ye adwuma di kone aba wo me nchen se ebo 12 edi ba anwumre 4 ye wo sunsum o mo so ba me nchen na dia kan ai den akoje o mo home na dia ka so aba ma ai den ade achi na o mo sa ko ai den akoje o mo home enti sunsum me nto mo pressure mo nyina ya botafo bia ne sunsum ben na o yusu angels anasa abosuma anasa den me yusu genius anem wo busum de wo ho me nyina kasa video kan se me ni busum de wo ho me busum de wo ho oba won se me de mo ma bo fom da onhu da thank you eni chese Fulani for the wo difference me ade a me nananom me sa wa abosuma o mo boa o de o mo ye sare tie enu me kwa na me wura ho obi an wura ho oba me chese opembo a obetena bonti me wura ho aba me wura oba na me ka kiro se kofie obi bia ye obe koso obi bia ye me ka kiro nipa de se so kono obi bia nya menie se me din wasa me kasa me de se simebo me nim de me ka ana me tuntu so pe ensa mfa me kata ma fada
Fi so wura kwasa fidie kansa fie we so. Ya kansa compound we. Won se ma shampo boda. Me kwa kan be bisa ho asem. Won se ma shampo boda. Tumi ni na de we san say wa cause last time ba de say. Shampo boda. Shampo boda. Sanity. Den. Kofo mu hwe. Wo hu mi na de we papai. We a say me twa. We de me na say. Nkofo se ada mi na de do say. O kamina man say 1 2 3 4 5 6 7. Ana mi san de say 5. Mina na say 7. Ana we say 5. Etimi no nya pe. Etemi cho say ye waduro. Me ade friend Motia o ye kitikiti. Motia etimi mba mi fie ha. Osuro. Motia o kese oba fie ha obesuro. Ontimi nya dan fo mi fikire po. Sa Motia na nkofo yisu. No mo ti no mo di ezaji nkofo sika. Me sebi mpred asa me baba fila no bi frame kase fidie so kase oju timi nka wo nchen. No bi agi ne sika. Ebia wo no ne nipa ne kasaye. Na nipa na frame kan se obi agi ne sika. Uye malam. Uye sofo. Uye konfo. Mama nipa na ba house ba kana chowa. Fasase we eye de ehwo mo bo se me sei. Me baba fila ni me sei. Wakasa kana omuti. Se sara me ka kire o. Homo atiara we hu hia nchire mu. No, person kana omuti bi wa no ka. Me sei. Se osu obi azan obi a o de tu enu ma ba nipa kwana ba pa na chew. Sanity. Na usika wadi no. Kwatua kwan of aso giye no be faso tua. Abusuma kutre wo hi. Edi adu bebre. Na mum na asem nya den. Ena me so nante kakra nti yebu no kwasia. Na mum opre no nante a eburu nyansani. Na mum abusuma kutre ba bia ni hode na betu obetunu na atu ha. Onya bisada. Won se fi se wo besin de won se ka ba abusuma kutre da. Won se moto aba abusuma kutre da. Ba ebia na bon bebi a ye hu. Se ndi me na me nhwe abusuma. Kofia bisa ona na bisa ona na bi. Se fi se wo no hu se abka ana afidie bi abo abusuma kutre da. Ebi nsida. Nso se yipa o ma adwen koso. Wadwen koso ene de ma wadwen koso. Because na ma te unse ka abo. Krama odwane. Krama adwane me boa, okra adwane. Emo bebre to America. Na sa de tina ka abo mo. So odwane ntira. Thank you. Nyeso odwane ntira. Odwane pao, unse abowe. O kai ba. Odwane no akwa shia ka. Odwane aden. Odwane no akwa shia ka. Nso odwane ka be bo no. Ye hye no akwa shia. Ka betuma bo abo bia bet abusuma ko tere nhuda. Sa na ye fla ni for ya sitie. Ya ye wo duro no sa na ye sitie. Ye numade a ye fre na duro a sabi ye ya ye nse ye ya monipa. Ye mpre ho enya ade. Na mu ye numa botra ide ya ade. Baba Fulani afa ye nin komo e. Wa me ye hu Fulani for de omote. O starti se wunya tumi anasa wona nande tumi no ma wo no ade ben na waya sebiu eye obetunu nse zansa ya dance die a ebetumi ahwe e de abepem wo ade amaya mankofo amadi adanse je bebre omo omadwuma sai mama omo nsaka omadwuma omo pe omadwuma koso mama omadwuma koso omo nkrata sai a sebi omo pese omo tukwan omo pese omo de ade no mama omo nsa edan aka omo yare da yare poso ma so omo yare se yesusum yare nko ane na oba me so yare omo sabi omo yirenom aja omo no a sabi omo pese omo no mutira no omo nyina iden apa park obi a wabu obu kosia ma mo ni pa na iden apa ochoma zundwaba aduma madidi bebre mitimi kan na mfaso ben na wunya faso aba obi omo so me ye adwuma no ya cheche made achene bebre achene bebre nti na sese amo ya me hu se nsumfo wadwuma hu ye na ya chede nya wali so ya Africa be so hu se eno de minim kwan ya fa so ba enti am cho se wo so odi ba obeyi no woni so odi mi se bia wato mentoye nti ye de be cheo sandetie odi ba ye den e be chemi sasa mo bebre de be chemi na awo na ma den o ma wo ma bia den abeka ho Ebusanfo eguso ane Baba Fulani etwen komo baba ye man komo ne wa me hu Fulani fo se na musitie ana eja me ba ha se be ya nipa ebe hu dia ekoso sunsum afa ennenu sunsum semben na wo de ma ebusuan no sabi nkofo bebre aba
ebe tuwa gunkofo ani ajo musika nande yaba se ye de ye ba be de abe yi omu nyina firo na de nokure na abe mo hu nokure no de ne dia dance se wo mbe yeso mo adwuma de nokure ma bo nkofo bebre se me kasa me kan edoso etimi kasa me ka be twenton kunku dwuma ma dia ma nkofo ma ye dwuma bebre abo nkofo bebre enti adwuma de ma ye bebre ma dwuma so eso ani papa enena pese mbisa se mo dwuma mu di se obisu mu osunsun mu eduru no nipa nba be ye dwuma na se de na sensi Ghana ebedu bebi no so masachira mo dwuma na mo ye na Nyankopon pa na enye won se Nyankopon empa eke na nanom me ka asem kakra bi dia atwa wano kakra wa tama ye na nanom Nyankopon bo Adam Eve na ye nim se asoro wo ho ana se kremosum ana se abososum wo ho se na enim onye ohwe okay onye ohwe mi gira ntira oba no eto azo nanso ebeduru mabi Nyankopon na kire se ye ti aban ye de be esi eti sa aban tete no ene de be dunsini a ende ye dunsifo yi tie ana ne ya de ya be sabi malamfo so ye we ka malam ye obi a sabi okuta Qur'ana o kire nkwala ade ana pastor ye obi okuta Bible a o lecture nkwala na o kire nkwala ade ana o kire na asorumba ade nyame kwan so ana edusufo so ye de ye say yare eyi nkofo free aha mu edi omu ba adum yeah, so because sabi yes na enya odada ojai ekonya me de enimu a na se mo de na tese ono na obeka so ojai akono ono de na nya tumi na ye den onye tumi ebia sabi nipa no oyekonto fofo utwantro ye obi a otwen kontompo ebia sabi obepe kakra akona no na odi sa sunsunfo na ede edi twa dinkofo esika no obi a oye sunsunjuma no ontimi kese ojai akwa sorry bedin ontimi njai ena nya de kura be o ma firi nachi amana kese okosum nyam foforo nti nya obi a oye konfo a wasachira oye konfo papa a wasachira oye konfo papa bi anu a wasachira sa konfo papa bi anu a wasachira ena sa nipa no oni tumi nti obi kaza wasachira emfa nso oni tumi nso yo sankofo mada mun sori nti na je se nipa na sachira na je se enyanyame so wasachira kwanyame ho won se sebi do betu ho na obekese sebi wasachira no ebia no onye den onsu nyame ne baba onsuma de kwa mi se mi yema adwuma e wo nyame di mu obi na obetima kese mi nsum nyame mi su nyame nti mi yema adwuma wo nyame di mu ana bibia ma ebia no nyame di kan ana ontimi kese obi a oye de oye no nyame di kan ti wo de to ho no wasa akodi we achi uwia no wasa befa dabi ebi ni ho enti me kese omo makese o masachira ya jawe nyina ato ho ana edi Nyankopon achi oboa Nyankopon ye nyina som no ba okese wo jawe nyina ato odi Nyankopon achi uye kontomponi nsi asem ye nyina so nyame o ye betima akosum nyame ye betima akwa ha na mmom sunsuma ye nananum jadan no untimi nje na chiridie oboa emfiri wachida Papa Fulani ye de nkomo no ebe wiye na me bisa se wo de na maye ene we bebe mu kasa che abusuan ne mfansi abusia menuanom maame papa ye man ye to so ya obatampa so ope wade nkoso wadwuma nkoso wabrabo nkoso okrata sem na enye adwuma na ope na unya ope aware na unya awo na unya uyare na ontimi nanti se yesunsumu tuanomo na bra me baba Fulani ho me baba Fulani so me number na 0241 29 0208 0241 29 0208 o frame pe for o how eden etumanim se yesunsumu mesa ho yare amo
Say ankoso na ope wa brabom. To anomo bra me ho. Say onkata sem. Obebi obabi na enom nsa. Ebi obabi na sebi. Adubone na eka no obokro no pese ojai. Bibi de eye sunsumu bia no wo de frem. Adi pere ye sunsumu yare. Ana sunsumu hintasem no frem. Mesa ho yare ama yi abafi. Na ye disi ne kra ne say obi biara obefrem bia onya rehemu say the problem e den asolve. Azafo na e den ados me ba se me ba be den astop obia. So o frem a nya rehemu say o frem a mo problem e den asolve na me mamba ha say be do obi 10 pesos. O you 10 pesos udi so mfaso. Nti wo obetu anomo no aba me fie ka hu so otu anomo kwa nti o frem a na ni gidie ene ayoho kan say arehemu medamase ene yeso yeda baba fulani ase o hwe ye chi anomo a ne ntwe na omudi akwana ba na ntwe we dem so ne neda ofere pe no wo ba aha ene edisi edini ye benti Robert director 2 the creative director ene ne baba fulani abayetwe nkomo e bisa fulani fo asem da wo fa mabamba ba bisa no kwan a omufaso edi omudwuma both omukrom ne ha enu nti mo hwe yen a enye ho na teyen eye sunsum sam o ene ye di ekire say papa say ye boni o di ekire bi ne de bi ameka say nipa yi na da ne jata dane bi na o tenye yi a jata o wi nipa o mba ba wi o say ne enyo mesika kɔ no o say yeso edi ehunre sunsum sam mu na de bia we asem atron we asa echa eye hwan wunni mo chena asem o enu nti na wo mu a na ye yem hyehyɛ yen ema ebusuan no nti ebusuan ne de ye say susumsem woni di ho a di ekire bi woni nje ho a obia enhyew yemfo so obia nemum ebeye so say we yemre obima susumsem ehia na na madam fo pa kojo ye ne nete dompo ase kuma ase kojo akotoka kama okoye galamse akotoka kama odeka na bedu fia kojo say okokuma ase mo aba ka yetim yehwe mu yese san obi na akuno onya accident wo wukwa young boy wato ne camera ka fe kwan ofase nya ne de obi nim na mum yese obi na ekunu efi atafa sase so nga kojo etintim ye o sunsun mu a ka bia nka odi ne nkyene kakra enu nti abrabo aye bo no sunsun sem ehia nti ene etu anamo no nti baba fulani ache yade yemfa bi mbo bra yenhye ne enla Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.